Salam alaikum, et نكملوا la série d'exercices في le cours des solutions électrolytiques et concentration. Alors كنا خدمنا les 4 exercices الاولين دابا ندوزو نيشان l'exercice 5. Alors اللي بغى la série d'exercices راه غادي يلقاها PDF في la description. Alors pour l'exercice 5, on a le sulfate de cuivre hydraté. Alors le sulfate de cuivre hydraté يعني مميع فيه des molécules d'eau. A pour formule CuSO4 يعني solide ou XH2O. Alors X c'est le nombre de moles de molécules d'eau associées à une mole de CuSO4. يعني إلا كانت عندي une mole de CuSO4 X هي le nombre de moles de H2O. On prépare 100 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre hydraté à partir de 10 g de sulfate de cuivre hydraté. Alors غادي ناخذوا هذا لو سلفات دو كويفر هيدراتي، هذا هو لو سوليتي ديالنا يعني المذاب، غادي ندوبوه في الماء باش يعطينا واحد لا سوليسيون اكوز. باش عرفنا راه غادي ندوبوه في الماء لان قالوا لنا غادي يعطينا واحد لا سوليسيون اكوز. فاش كنقولوا سوليسيون اكوز يعني لو سولفون هنايا هو لو، يعني خدينا 10 غرام ديال هاد لو سوليتي دوبناه في الماء وحصلنا على واحد لو سوليسيون لي لو فوليوم ديالو هو 100 مليلتر. Une mesure de concentration permet de déterminer la concentration molaire d'ion cuivre de la solution obtenue. Alors, la solution اللي حصلنا عليه فيه les ions de cuivre. عطاونا la concentration effective ديال هاد les ions de cuivre وطلبوا منا أننا نحددوا هاد le nombre X يعني le nombre de moles ديال هاد les molécules d'eau. Alors, بالنسبة la solution اللي كنحصلوا عليه غادي يكون فيه les ions Cu2+. Alors, les ions SO4 de moins, on va faire les molécules d'eau. Alors, il est général la concentration effective de Cu2+. La concentration de le solité. Alors, la concentration de Cu2+, il y a la concentration du solité. Alors, la concentration de solité, alors la concentration d'eau, c'est la quantité de matière divisée par le volume de la solution. Alors, la quantité de matière, on a la masse de la solité. Alors, la quantité de matière, il y a la masse divisée par la masse molaire de la solité fois le volume de la solution. Alors, il abrite la masse molaire. Alors, la masse molaire, علاش جبت la masse molaire لأن هي اللي غادي نلقى فيها le nombre X. Alors, la masse molaire du solité, alors c'est la masse du solité divisée par la concentration fois le volume de la solution. انطلاقا من هاد la relation كنحسبوا هاد la masse molaire. Alors, عندي la masse, عندي la concentration de solité. Alors, la concentration de solité هي la concentration effective de Cu2+. يعني نقدو هنايا نكتبو Cu2+, la concentration ديال هاد les ions Cu2+. Alors, عطاوني la concentration de Cu2+, 0,4 mol par litre, ou le volume de la solution, c'est 100 ml, غادي نحولها للتر. Alors, غادي نحسبوا هاد la masse molaire. هنايا راه غادي نختزلو باللتر وغادي تبقى لنا la masse molaire en grammes par mol. Alors, لقينا c'est 250 grammes par mol. ومن جهة أخرى كنعرفوا حنا نحسبوا la masse molaire ديال هاد le solité. Alors, la masse molaire dialo, il y a la somme des masses molaires des atomes qui sont le solité. Alors, c'est la masse molaire de Cu, de cuivre, plus la masse molaire de soufre, plus 4. Il y a 4 atomes d'oxygène. Alors, plus 4 fois la masse molaire d'oxygène, plus, alors, on a un X fois H2. C'est 2X fois la masse molaire d'hydrogène plus X fois la masse molaire d'oxygène. Alors, كنعوضوا les masses molaires. Alors, pour les masses molaires, راه غادي تلقاوهم في le tableau périodique ولا tableau de classification périodique راه غادي تلقاوه في الكتوبه ديالكم. يعني غادي تمشيو للكتاب في الاخر ديالو غادي تلقاو les masses molaires. Alors, les masses molaires راه هما هادو، راه كل élément راه عنده la masse molaire ديالو. يعني بالنسبه لي زيكزارسيس راه ماشي ضروري يعطيوكم هاد لي ماس مولير، مي بالنسبه للفروض والامتحانات راه كيعطيوهم ليكم.
اما في الدار فاش كتكون كتخدم ليكزارسيس يعني راه تقد تبحث على هاد لا ماس مولير راها ما كتبدلش. alors pour la masse molaire de cuivre c'est 63,5 grammes par mol plus la masse molaire de soufre c'est تقريبا 32 grammes par mol. Pour la masse molaire d'oxygène c'est 16, alors c'est 4 fois 16 plus la masse molaire d'hydrogène c'est 1, alors plus 2x plus la masse molaire d'oxygène c'est 16, alors c'est 16x. alors غادي نحسبوا هذه غادي نلقاو c'est 159,5 plus alors 2x plus 16x c'est 18x. alors هذه كامله c'est la masse molaire ديال هاد لو سوليتي اللي ديجا حسبناها بطريقه اخرى اللي هي 250 غرام بار مول. alors دابا غادي نقلبوا لانكونو ديالنا هو x. alors x هو 250 moins 159,5 divisé par 18 اللي غادي نلقاو 5 يعني هاد x c'est égal 5 يعني في هاد لا formule de sulfate de cuivre hydraté CCuSO4 5H2O. Dans l'exercice 6, on dispose de 3 solutions A, B et C de même concentration, il y a 0,1 mol par litre. A une solution de chlorure de sodium, B une solution de sulfate de sodium et C une solution de chlorure de zinc. 1. Écrire les équations de dissolution de l'eau qui ont eu lieu lors de la préparation de chacune des solutions. Alors, بالنسبة les équations de dissolution, on a la solution الأول هو le chlorure de sodium. يعني غادي يكون في هاد la solution les ions de sodium Na+ hydraté ou les ions de chlorure Cl- hydraté. alors بالنسبة le soluté اللي ذوبناه وعطانا هاد لي سوليسيون يعني اللي ذوبناه في الماء وعطانا هاد لا سوليسيون اللي فيها هاد لي زيون alors غادي يكون لو سوليتي سي NaCl. نفس الشيء بالنسبه لا سوليسيون الثانيه alors la solution B هي solution de sulfate de sodium. alors le sulfate de sodium يعني راه فيه les ions de sulfate ou les ions de sodium. alors les ions de sodium c'est Na دائما كنديرو AQ plus SO4 2- AQ. alors بالنسبه لو سوليتي اللي عطانا اللي ذوبناه في الماء وعطانا هاد لا سوليسيون اللي فيها هاد لي زيون هادو هو Na. alors هنا كنشوفوا بان عندنا دو شارج نيجاتيف و اون شارج بوزيتيف. alors هنايا غادي نضربو في 2 باش يكون عندنا واحد لا سوليسيون اللي هو نوتر وبالتالي غادي تكون هنا سي Na2 SO4. بالنسبه لا سوليسيون سي c'est de chlorure de zinc. alors راه كاينين لي زيون ولا لي كاتيون de zinc Zn2+ AQ plus les ions de chlorure Cl- AQ. alors même chose بالنسبه le soluté اللي عطانا هاد لا سوليسيون هذا c'est ZnCl. alors هنا نردو البال هنا عندي دو شارج بوزيتيف هنا عندي اون شارج نيجاتيف. alors غادي نضربو هنايا في 2 باش يكون لا سوم دي شارج بوزيتيف et نيجاتيف est égal 0. alors هاد دو هادي هي اللي كنكتبوها هنايا. alors هادو هما لي زيكواسيون دو ديسوليسيون ديال هاد لي كومبوزي ايونيك اللي يمكننا اننا نلقاو هاد لي سوليسيون A, B et C. alors 2 on mélange un volume VA de 100 ml de solution A, un volume VB de 50 ml de solution B et un volume VC de 50 ml de solution C. يعني عندي هنايا واحد لو mélange de 3 solutions A et B et C. alors aucune transformation chimique ne se produit يعني ما كاينش دي transformation chimique ما كاينش يعني فاش خلطنا هاد لي 3 solutions راه ما كاينش دي برودوي اللي هما جداد. alors les espèces chimiques اللي كانوا في هاد لي solutions هما اللي غادي يكونوا في لو mélange ديال هاد لي 3 solutions. alors A quelles sont les espèces chimiques présentes dans la solution S obtenue. alors la solution S هو le mélange ديال هاد لي 3 solutions. alors غادي يكون في هاد لو mélange في هاد لا solution S غادي يكون فيه
هاد لي كاتيون Na+, غادي يكونوا فيه لي زانيون Cl-، غيكونوا Na+ بطبيعة الحال غيكونوا اللي جايين من هاد لا سوليوشن A واللي جاونا من لا سوليوشن B. كاين ليزيون SO4 2-، غنلقاو في هاد لا سوليوشن ليزيون Zn2+, et ليزيون Cl- اللي غادي يجيو من هاد لا سوليوشن C. وبطبيعة الحال كاين دي موليكول دو. الوغ هادو هما لي زيسبيس شيميك اللي غادي نلقاوهم في هاد لا سوليوشن فينال. B déterminer leur concentration effective، يعني لي كونسونطراسيون افيكتيف ديال هاد ليزيون اللي كاينين في هاد لا سوليوشن. الوغ الا كنتو خدمتو ليكزارسيس 3 و 4 راه ما غاديش تلقاو مشكل في هاد لا كيسيون هادي. الوغ بوغ لي دو زيكزارسيس راه كنا خدمنا بواحد لو ميلونج دو سوليوشن. الوغ هنا عندي ان ميلونج دو 3 سوليوشن. الوغ باش نحدد لا كونسونطراسيون افيكتيف باغ اكزومبل نبداو ب Na+, بليزيون Na+. الوغ بالنسبه لا كونسونطراسيون افيكتيف راه هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال Na+ divisé par le volume de la solution. Alors pour le volume de la solution, on voit le volume total ديال les 3 solutions. Ou pour la quantité de matière de Na+, alors هاد Na+, فاش اللي كاينه في هاد لا سوليوشن منين جاتنا من هاد لا سوليوشن A هو اللي فيه Na+, ومن هاد لا سوليوشن B. alors la quantité de matière اللي جاتنا من هاد لا سوليوشن هادي غادي تكون هي لا كونتيتي دو ماتيير دو NaCl ديال هاد لو سوليتي. الوغ بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو سوليتي هي لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليوشن فوا لو فوليوم دو لا سوليوشن، يعني لو فوليوم VA. و لا كونسونطراسيون راه هاد لي 3 سوليوشن عندهم ميم كونسونطراسيون. الوغ هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير دو NaCl. وبالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير دو Na+ راه هي هاد لا كونتيتي دو ماتيير هادي. بالنسبه لا سوليوشن الثاني يعني لا كونتيتي دو ماتيير اللي جاينا من هاد لا سوليوشن الثاني يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديال Na+ هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال Na2SO4 فوا 2، يعني دائما كنضربو في هاد لو كويفيسيون. و la quantité de matière ديال هاد لو سوليتي هي la concentration fois le volume ديال هاد la solution B. alors la quantité de matière ديال Na+ هي 2 fois la concentration fois le volume ديال هاد la solution. وبالتالي هاد la quantité de matière de Na+ هي la somme des quantités de matière اللي كانت عندي في la solution A و la quantité de matière اللي كاينه في la solution B. alors سيرو غير بشويه باش ما تدوخوش. alors هنايا la quantité de matière هي هاد N و N هي C في VA. alors c'est la concentration fois le volume ديال la solution الأول plus هاد 2 fois C fois VB يعني اللي جايه لنا من la solution الثاني divisé par le volume total. alors le volume total عندي 3 solutions. alors c'est le volume ديال la solution A plus le volume de la solution B plus le volume de la solution C. alors دابا نديرو لابليكاسيون نيميريك. عندي هنايا نقد هنايا نعمل بهاد سي. alors غادي تبقى لي سي لا كونسونطراسيون fois le volume VA plus 2 fois le volume B ديال la solution B fois le volume total VA plus VB plus VC. alors هنايا la concentration عطاوها لنا سي 0,1. alors c'est 0,1 fois VA. alors عندنا VA هي 100 مليلتر وعندي VB c'est 50 مليلتر. alors fois 2 اللي غادي تعطيني هنايا c'est 200 مليلتر divisé par le volume total هي 100 مليلتر plus 50 plus 50 اللي هي 200 مليلتر. alors هنايا بلا ما نحول لتر لان عندي هنايا المليلتر وهنا المليلتر يعني غادي نختزل وبالتالي غادي تعطيني لا كونسونطراسيون de effectif de Na+, c'est 0,1 mol par litre. Même chose بالنسبة la concentration de Cl-. alors la concentration de Cl- c'est la quantité de matière de Cl- divisée par le volume total. بالنسبة la quantité de matière ديال Cl-, alors هاد Cl- راه جاينا من هاد la solution A ومن la solution C. وبالتالي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو
هي la concentration. Alors la quantité de matière de Cl- هي la quantité de matière de NaCl. Ou la quantité de matière de NaCl هي la concentration fois le volume ديال la solution A. Alors c'est C fois le volume Va plus la quantité de matière de Cl- اللي جايه لنا de la solution C. Alors pour la quantité de matière de Cl- هي 2 fois la quantité de matière ديال هاد le solité. La quantité de matière de solité هي la concentration fois V de solution C. Alors كنعوضو هنايا كنديرو C2 fois la concentration ديال هاد la solution fois le volume ديال la solution C. ونقسمو دائما على le volume total. إذا même chose غادي تعطينا Cl- هي 0,1 mol par litre. Alors بقالنا la concentration effective de SO4 2 Alors بالنسبة ل SO4 2 راه كاينين غير في la solution B. وبالتالي la concentration ديالهم هي la quantité de matière ديال SO4 2 اللي كانت في هاد la solution B divisé par le volume total. Alors بالنسبة la quantité de matière de SO4 2 راه هي la quantité de matière ديال هاد le solité اللي هي C fois VB. Alors c'est C fois VB divisé par le volume total. Alors كنعوضو بلي فالور وكنلقاو سي 0,025 mol par litre. بقالنا les ions Zn2+. Alors حتى هما كاينين غير في هاد la solution C. Alors بالنسبة la concentration effective هي la quantité de matière de Zn2+ divisé par le volume total. بالنسبة la quantité de matière de Zn2+ هي la quantité de matière de ZnCl2 اللي هي la concentration fois le volume Vc. Alors c'est la concentration fois le volume de solution C divisé par le volume total. إذا كنعوضو بلي فالور اللي عطاونا غادي نلقاو سي 0,025 mol par litre. بالنسبه لهاد النوع ديال لي زيكزارسيس خصكم تردوا البال غير لهاد لو فوليوم اللي كتقسموا عليه وانتم كتحسبوا هاد لا كونسونطراسيون افيكتيف. راه هاد لو فوليوم هو لو فوليوم ديال لو ميلونج، يعني كتجمعوا داك لو فوليوم ديال لي سوليوشن كاملين اللي كاينين في هاد لو ميلونج. وبالنسبه لهاد لي زيون يعني كتشوفوا لي زيون واش كاينين واش جايين لنا غير واحد لا سوليوشن وحده ولا كاينين في بليزيور سوليوشن. الوغ الا كاينين مثلا هاد Cl- راه كاين هنا في لا سوليوشن ا و سوليوشن سي، الوغ غادي نجمع نحسب لا كونتيتي دو ماتيير اللي كانت في لا سوليوشن ا ونجمعها مع لا كونتيتي دو ماتيير اللي كاينه في لا سوليوشن سي باش كنلقى لا كونتيتي دو ماتيير اللي كاينه في هاد لو ميلونج.